Kaka yo demeurant e ba poto ni na feto dia feto que ma situation me no halle fifia ni bela gate duchina oleme ni bela gate khona oleme ni bela gate de oleme amemi ja somia no nyo soklia yeben tinya yeben ko donc elle Samuel velia tamene kwikinelia Samuel velia tamene kwikinelia Mefi Boset fait une aglomie les gars pour sienne. Obéi odi bedo piaton et yo sebe na bagbe dia Saul ku et toi Jonathan Chankua. Boni ne poneji nyonu ne poneji alo tugbeje poneji gan me e kokwe. Eye le dititi ame kebelo chachabe yo asido la yo sebe yo to yebe devia be togbeku et toi Chanku la bagbe di. Donc on le vend bena o la teba toi pour yakpatafa. Eye lebe dititi me lebe nwo na kama ne yasijo baba wuyo chonwa devia genesi me fi poset genesi le pema tomame eye kebebe awo ejogia ya tro koko ya ekpobe afortune afame ve otune devia nga afame ve oh jogbe voin ke yo katan le jode to oji jode to gbe oji eye le wono si bebe ele ka o chanti ofifia happy mazoyin kwa me gblonya de we aji o be jogbe fo ma kawe o jogbe fo ma gle do na o chan do hin wala te gbe to gbe we e tebele di de nchi o be di de to won ti le di do chan chi o fifi oh amedo ku pu ame me fe pata ma ku ame sua ame lagba klibo a enu yo tu to va enu yo tu no va enu yo tu to gbe o va yi po agba tu o chan me gblonya di de ji o fifi je be we amaga no e me ko ouais ma tiemo le Yesu Christo Nazareth open comme eye lebe wo kaba male mi gblon bien holo ya etutulo eklibo me dibe ravi magazin yin kwa ma gblon ya dida me de dibe ma ufa me nu veve ne wo be bede un tode ne sode nti o kaba amede la gbo mo lo amede me la gbo mo me glonya di le gapo posien we kpedem to ne sori nti o kaba voa ma wune na nunya kpedem to ya ma wune ne sijeje ma wune ne ntete eye mi akpedem to de siade kele kpeda medenti voa wo to be amera ba gele bi ba sime wa ngiafo wa ngiata si gomeje be gbegle de la ba to le mi be kpedem mi le wona medeme e ba glem la mi anti am to gbeda fi je be de tro bekperemu yo kata mi je mi ya na mede bekperemu yo kata mi le ona mede be dogbeda de wa to bekperemu de sia de ola be ya ona wa jogbe vone kuma dogole mena wo ela be gado me anu sa de be nyino lenkure no antia do hin anu ko sol chan over ya kaflan lo bible me gbon le funu no do hin nu ke sol wo over ya yebe e fake pele kakaba le kode togbe evia me fi posete ya chaji Noah amedeba me domenyueto pona Davidi be ya okaba ya ko David ne ya so David sijo kwa David la gba kele tema sinu kwa la jo kliboa enu gede do journal mi dia nu imi be jilo fan dare na mi o ja senya de sande ya na nya be nu imi be jilo fan na souvent nu yo mi pan dare na mi be vioa o eva do na go boy va Yehowa yevena menu yemele gbogbo ma menu ma ne twa mede le gapo ya me enu yo togbe o va yi nu ito o va yi eye ba te affecté o chakbe we gbele génération ya me a génération ya mele gbebe nenye ya yira be génération nenya menu be génération ma une tron no katan wo ye na mi e toto ngba di den chioko adi nenyi adu nenyi to aw e no to ngba di den chi o adu nenyi to la fi o le gapo tia me ma une name de nourrice le otri yame le consider yame nourrice yo le glon la fille alo de viji pour la bonne ko le glon la fille bete ko de via be ya so si jo ke bo de via jo ga fo ngini a adomenyu to den to be ni no ala glon be oui e la ho yame ko viji pour la ko yin bonne ko yin enu ya le jo a pada na yin fun ye be la si jo e do hin ne gbegble de le a no ja ba wo me si ame o ja ba glan mo do me le fruit ba pe me le sol ba pe me wa wu de vima de e to nu tso e voni vo be a wo manyine no e do la hone la e la be ji kudenchi me gbonya di de ji o be ka fi consider wa voa Yehowa ne na wa mede wo ji ne wa kudenchi mkan nu kebela no so mkan nu ko la no wo mkan re keba no ro amawa ne global ma ku amawa ne global ma chiemo amawa ne global ma tin gbodo ma o
amola nyigbe ya dine ne mejibe na dogore ka Yehowa ne we eye wone ne we wa dog na dogore ka ewo kele konji le 5 ans le dollar de me fifi donc il tolo globe nu ochi kona e amese mele globe kanye ya me gblonya dibe enu ne toji ne donc itade le wa dome me gblonya dibe nu ne toji na medele mi abo pu me enu ne toji na medele yo vode be na pepe de mu ye me kanji bo la te wona yo wa we na o eku ko lo pon ma ko ewo mele glon obe dollar le ala wo et la banya o tcha gati ke ko lo ngono de ke nu le ro ma ga te kan oh la gan le glona wo kele 5 ans bo la gan ngbale gblen no le gapopo ya mo don da bo la gan e wo ke subo wa o gan le moaji e ya me kukun toto ni le gbogbo me fifi o ngbale kare jibe la gba te chite la yinko Yehowa ne do khona me todo do yebe nya ya ne zu khona me todo zu norisi ya no ne tro le o chite bo maku e la be no ku ya nu gere vodo biom sebe me fi posete ya be nya bi le gbogbo mi ja ba zo yin ko se ne ma wo nu ma do gbera klowa biom sebe ne do da ne do ne norisa dasi allo ne do echa kule gapopo wa me biom sebe nu ke ja ba nyone le game ke mo popor ku ngba le si o nu wa gba te ba nyone ma David be me kuode la kafuilo e wo kele se nkonya me kuode la ba do ma o de ko be dilo me kuode la o mariage alo me kuode la podo alo me kuode la kufu alo me kuode la plapo alo me kuode anigba yibe nu la jeji no chan video listen konya o mano subo ma unene po mano gbogbo me ne ke kala yo me kuo de yo la po ya yira ipe ngbe ma udo na me kuo de apelo ao me de ngba blono chambe kufa no kupa la paradiso me yo la po nu le funa aje yen to le ku don kono e wo kele sen konya anyi gban ya jo la po peto be ya yare le be ne me kere nti ofi ne do me fi poseti ya do be cool ga papa ma lo même que be gain to chan tabe so pour de ku evone amenu fe ke ya ba posa na ma gbon na ma ka te ba pe o me do gbeda de tawo ba me sia me ne nwro ku re nti o le pe ya ma jejo ma gba jejo ame ne nwro afoku e ku ba foku de nti o le otri ya me ku e flat na o le Yesu Kristo pen come ne ma we dom do le ba menu fe me nya wa tanti ne di de nti o pastor ne di de nti o fofo nye ne di de nti o le ga popo ya me Yehowa ne do ho na me to do do ba nuri si ya ne ole yo vote be juya bole 5 ans le ono sigbe wona de pengba le vo ma tuno be wona gba le ke kona me to de ne vana no ma be nya ya kpotani stron de fe be nya ya kpotani dole le be nya ya kpotani chaka ya na kpoti dudu le be le Yesu Kristo pen come bedem to de sia de ke sogbo vo ke le 5 ans bare ke be la pere nti odo eye ma tie mo am tele pere nti odo no me gbon nya di bi je be ne pere nti o Nourisi ela teni sron ke do la pere nti o de ba gbe me ba vivi na o chan ngba ti ku mu ngba ku kabo wa sron wa gbe ma o nourisi abedo sron nyon wa gbe sron no so agbe me gbon nya di vivi je be so gbe adia ne wo nourisi le do ne po be ku ja fu ya ne po be gbe le ba gbo me ne po be nde ja gbe le nti o ya ne hono kaba no su ya ne hono kaba nyon ya ne hono kaba pastor la teni nourisi ano ela be le po lu boji le po jo mano ji vuena o mano ji gbegble na o mano gbon no be vuona o pastor o mdo dura no gbon be vuona be wona re pe ngbalenti o ela ji la pere nti o ba du ji la gbe ya me ela be nourisa be yin na o la e bona e zu bona no e ye le pere nti ho ma gbe ba ho de ba le jo kwa ba be ya so dangbo a o ela no nusi anu ko susu be so me ne nyona o apeto que le dome do la so ne le gbon nya di mi ya jibi chen nyem nya me sia me le pom ye ba gbe di san nya me sia me ke me ba gbe ke me ba gbe do me video me gbon nya di be dome to tro ye ne lo nduri sia me bebe la ko me fi poset ya si jo kaba afi o va gen dome nyu ma ne gere wakata wa me le Yesu Kristo Nazareth open come ne va maintenant que les 5 ans fifi il m'a gardé le film sogbo ameyo fifi yo va laisser bien quoi 2 Samuel 4 ayembe dit domi on mi ja yedi azon fifi yo va le bio de amwa keye afongene lenkeke wadi nourisa le ti dibe akojo kabakaba ya si jo klebe jo gen afongene fifi na de va le jo le Samuel velia kokoko etamasi de kelia Samuel velia tamasi de kelia pipi ameton lia elle est globée dans le roi dit. Le roi en souvent c'était David. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds.
Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face, et se prosternant. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Tanya le globe ma uja don kujio, alo ma ule don kujio, ma ule biota ose. Yebe ta doji nou katende le si ke le biota ose, yele pipi ya mandreli ya me. Yebe gale glono le gapopo ya me. Le pourquoi le Seigneur demande après toi en ce jour, en ce moment. La raison se trouve dans le verset 7 qui dit, David lui dit, ne crains point. C'est ce que ton Dieu te dit aussi en ce moment, ne crains point, car je veux te faire du bien. L'Éternel a décidé aujourd'hui de te faire du bien. À cause de Jonathan, à cause de ton père, à cause de ta mère, à cause de ce que toi-même tu avais fait peut-être dans le passé, que tu as déjà ignoré, que tu as oublié. Je te rendrai toutes les terres de Saul, tout ce qui t'appartenait, tout ce que tu devais avoir depuis. Laisse-moi te dire que Dieu va les ramener dans ta vie. C'est ce qu'il va faire. Et ta situation va changer, car tu mangeras à partir de maintenant. Toujours à la table du roi. Ce que ta main n'a jamais touché, c'est ce que tu vas commencer par toucher dans ce mois. Et d'autres nassé. Nous quand tu vas au biota aussi pour le glorifier. Tu vas le glorifier le capouille me venir. Va tu vas ma glorifier nous quand tu le biota aussi ni ben bavon que nous crains point bavon que agbe nya dudu na vovona me do gba le dio fifia lo do vovono e somo do vovono ma wula gba ten khoma me ke mniefia ma ga te yinkwa nchandela ba nyona ma nchaba ba no asupedia wa ba yombe vino vito wa ba ko dodela wa ma ba subo ma wunyeria nchama ga ba no amodo me do to ma tro idia no vile zande ya ame ya ko ba le gbona ben gba vonke o be ja wo nwe ni ti bi ke ma wule gbona fifi e ja wo nwe ni de to ata ma tro wa fi ma azade ya eye ja onywede de nuke nto odo hikua eya enyaka peto ale gbona fifi emle gbona ba medele mi agbo medele senkonya e wo nu nwede ko wo nu na do ko yinto ontolo onto wo ndu nwero ko bo nwrobe amede ndu ete pento cha na odo hi yo nwrobe nto cha ma wo be yele do ko jina wo egbe be nu wan ti eja onwe na o angeke ma do na we wa eya gbo benchi nya eja tro mekele to no ma ga te tro ma nuka no le di gbodo ko ala poto no gbodi me. Laissez combien? Nous les aviler de quoi? Ou les minimiser de quoi? Là pour ton niveau hein. Va noter quoi? Peut-être bien dire si fait bien. Ayez ou nous y a top baya. Ayez tele wena moa. Ayez belle wena medebia. Ayez le wena joueur attend. Ayez le wena monsieur attend. Ayez le wena pasteur ya. Ayez le wena madame ya. Et là te wena attend. Gado me ka pour vide bien ko be nyina ja wena o. Laissez ya. David Bible abe David va citer allo fiala citer ou bien c'est dia me ade keme gale me ko ngale saulo ba peme bena ne ma venu abe ma wonene elle abe David nyanyure bena ma wete wona me nouveau don David anto e pour nyure nto la ma mi anto re enyon la ma wo be jibe nyinya o enyon to elle abe nya be ne yi nto idede ya nu ke ja won ye ma ga temu o amegbe to gba lo mo ne man le possible et toi et dit kuna et togbe et dit kuna et ko donc et toi et pere nti vide ba iba pere nti dans la flèche brana e be no re kala be toi et nya be ye to le dit bonne voix Jonathan a lo David be nya ko kan be David nya be ne ye to de dia de que Saul dit fone ba yi nous ko tuku ye le juya me nous ko wo ku yo to ba yi nous ko gble le yo nti ba ya ne ye to e ma te so ke gbere ma ga te via me de pe no. Oh, ma unena David Bedi amede vivi nena Togo vide David Bedi. Ya Togo vi okwata jigban na mi la bo ondo kumi po o da chu mi ba mede po. O fio fu mi ba de mi ba de po mi ba ji o le seveve. Oh.
Yendo nya gbogbo le mawu nya me tsan o va mawu le vunku le divifi le globa mesia me ko vonde na kpo le duya me o torture me do o wa me do de majomajo o wu to va yi o wu to gbe va yi o le to de gakpa me kpo va yi de bada de ji de nyado ponchi o fia fu egbe enu onji veve se sele ji na o eh amento matin wo me de kpengba fosio chabo nto la te ondo va nu sende wone yenye mawu be nu sen ikona fafare ji na me ye va puna bebe opoa enu o va yivo no gba le de timia o la gba no se veve de ti soke po mi ankure ji eve ya evento do trol pongbo de mamedo poto le abikpa do le wanti amedo poto le jesi le wanti avec David ne de etro le don kunu pata vo ebe ao de amede gba la me fondi won ba ko me ame fondi won do me il a tem venoi o de bio senai fifi jema une kofa fa de togo vide be tibe adasile kona me de fifi je le don kuni sodo va ye le don coupe do va yi ma une kofa fare jiji na ofifi chen togobi la soke mfana yo wa ma we pene na menti ma we pro David bio so amede gbale amo wa ba ko me ya venu si gbe ma une ne ye ntoya ne ye ntoya le roi dit n'y a-t-il plus personne, je suis dans 2 Samuel 9 le verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Comme le dos non mia pour ko le vegbe ya meda va trop bible o subo me subo va trop le nami vegbe ya tafefi mama pour be makreti Samuel velia etamasi de ke puis meton lia le Corinthiens Samuel velia tamasi de ke puis meton lia nya kabele le vegbe bible ne sogbonye fiamu puis meton lia be tiala bia be de amiade ke me gale salopeme ne ma venu abe mawu enewa elle avait fiela Antonia be ne yela via menu ya noe magato David mawu be jioni ya tamle gbon fifi même na me de wonde ku ocha nengba ni Togo be nyame pe o nengba ni Jube nyame pe o même les church o les famille wa me de tunde ku po et toi wo po me de wo po e famille ya mami chaka de koko kanena mi koko de nyanto chama te wo wa yeho wa pe nu sekele de songa pu ya me le gede jimena me de ne peda me de nti ye peda me nti no ndo ma te soke gbero nu ko tuku o va yino trok pongo de ko mo va ko da fi o la be o va jans ko mi amedo we gbe mi ko fi ke mo va do mi a ne mi be adu eto e pe na me ma nyon mi la gbele nu nto etame dogbera be ho ne kofa fare mi agile pu mi ame ho ne kofa fare mi agile do ame ho kofa fare mi agile mi abe du ame be na jidudu ke ma u do ne pu mi ane dua ne mi abe do pe wan ne wa te pe me baba ngba globo na evo nti la do ete pu ne David be adu te pe anu la gba no gbele la no yi me fi bo se ti acha anu la no gbele no David ma u be di oji ma u ne wa me de abe David ne Togo le gapo ya ne Yesu Christo pe comme imanga no terapi masugbo ye nuka ejo ke be va be avia menu abe ma wu nene a e be bia sia o ba mede la fi mo ye be tiba alo ziba le vegbe me ye be glonzere ka be fia amedele voanya tatuchu no si bebe de fia bia sebe de amedele ye de ke be le doma fia mbio nya o do ko be bio se amede potole anu gbagbe de potole amede gba la fi de fifi ate venu abe ma unenea ti be anya kala gbon po yin be fi amede le bo atakuku no benyi atasoso no benyi do hin ku susu be na no wajo veye nto ye nu ngbale gbon egbe ke abale me gbon ne kokobe ti ba de si ade ke le gbo la gbe wo me na me debe ya venu me debe ya pere nti wala gbon nyawo ba do keke la me agboa me fofide ti ba mon le Togo fifi ne ma u dom ya tepia abe vondi de si ade ke me de na mobe me ba nyone no vise de kao me ba nyo no vine yinko ye tokwe le Togo ya mi note mi akpom le gblen mi so egbegle mi la di mi abe modo ko de kareka tepe yo mi le won do pe ko mi le fi ko mi le ye mi njina be mi no vi tone nyo hey gapo poa de ma jiji o mi la jo de kareka mi la jo de kareka wo ko chon la fi de fifi oni ti ba yo togbe ne nous souvide me glomo nya de yiso me glomo nya togbe de yiso le pali me nous souvide le mi ave church me eye le kpode u mo nya ha me dado nya ha me fofo nya pastor nya me de ye ko de kaje va dore dio bere pastor ha me fofo ha me dada im le kpobe ma u punu puna ible no tugbeje yo ne be x
oyona edeke oyona nyiko yani nyima yo nyiko fe so kwa medo benya waso beto to jwa samede benya yo oyona nyiko yani ye ma ule punu puna ma uso dari jina mlo entombe made e pola deta kuka kwa be boari nyao le to bena nyonu vion abe no ko ejina nyonu vion apola dia okani ma upunu puna okweli dreme ya lo kweli ntegame evo yo la to nyonu via benya kweklo nyonu vion mbuna mo nyonu vion ndona pera nyonu vion kona me de pepe de ndek pepe jo nyonu vion ke o po le fun mo na dori le gba homo nyonu vion ko po wa de kereke yo la gbin nyonu via lo su ya gbo ke ti ba o le church o megbe do be oni pastor o kapalo do be ni hame fufu hame dato eye ti ba de wa ye ma nyama me subo mi nyama ko mi nya edo ni no le do pe o le reunion de po yo bo wa pro wa promouvoir wa promu amede egbe wa ne ba yinko wa ne promotion le tome po yo amu wa ben ko lo po be de directeur lo wonu wa be ja do amu wa de dia atonya asenya ko la to gbon directeur anu ka mi wa o ame wa nu ka me wo chon o la gbe ko de ke nu ko mnya ko la me anti o na me o po ya me agbadon o la gbon 100 la gbon 1000 ne somengba nyonu obi eseba medeli agba teve no manya ke la gbo ko yiba form lesio egbe kaka wa ba dia form no si to kaka baba ba fia pe me d'ailleurs fia sa men to cham ele po be fi nyobe perclus la ba nanyo vo o lava e wo perclus o lava fia sa me la dun le ponti no bo wa so me de church me kado mo ba u dade jijina me de ba me ne on de kia wa be an me wa o yi ba gbe no yi be de ke kueto nya wo chon cha to ade fu gado me ya wa ma wo be ja ko ke to cha de fu a wo perclus wo afongenge to le kaka lo deba ma wo be ja ko cha o la ba no fi o be plonti nu ka go mi se me ke bi ji si ma wo ma David be ya te venu amedele ya te venu si gbe ma wo ne ma nu ko ma wo na yo fika me rekpem susu le boaga te so nu lewa eve so ne le funu ba dana de fi o ba si penji pan nya ke la si o la glon ida 3 me ba gbebe nti nya fi won yo le gbojo le won funu yo le yin gbodo me le won o le ko se be jesi ma wo nto vo on po jesi ba wa kwire ka o ma wo la te so tugbeje won ke gbe agbegble ne keke le senyi ko fifi de kaje ya ka agbegble ne keke pastor ya ke ma nyona de ko ma wo la te 3 ba gbebe nti nya ye so me la nyone dadabi o la va ko so maga jesi o no be ye wa wo la tro yin gbodo me to chan la be bible la globe gado me ja va ve me be amegban to la tro mule to la tro gban to mi po mi adoko ji mi po mi adoko ji mi po jesi ma unyero mi na ke ma u la te o egbo le po togo re ki azande ya no tro be togo on la dalo vinu merete o ta bien se que ma u ja wero ma ele nto si me de ji have yesu le ya we o to anya dan sine le ho nyeme ya me twina wo yesu le ya we o to anya into nyere ke bo ne benuo mi onu semle mi asio va obo ma daga na bede ko be ile don ko ji de gapopo ya me e ja hone chan situation am ko lo so be vona keke lo de bari lo de ban ko le gbon tam tepe sofia pe me gbo be ni o me tepe nyere cha be ni o ko susu bere mo ke tiba be nyantware fia me ko le ji wa de fi ke be le wa de nje na o la fi ke be le ji jinto e gba ni am perclus ah o maman wa wela te no fia samo ebe le débat si be fia la tourne bo oh depuis le débat bon laissez ta faire hein, je veux quand même faire du bien à toi parce que toi tu es toujours avec moi, tu es à côté de moi, je vais te faire du bien et on laisse ta faire de jusqu'à le débat non c'est très loin bref ya mo nu la fia mo nu die ba ga denya do mo fu ba ga meja vona fia mo nu directeur am mo nu am président mo nu am gan mo nu do ko bebere le dia medelo ele lo débat elle attaque pas mo ele da pa o be copé de mo elle a ne ho ba fido e so jude mo am wan po be la te no funu na la am wan po be la no ministère wala am wan po be la no poste wala am wan po be la te wonu ya la nu ke ma wo na wa we won la ha yo be yue ba ne be po ya de lo be mi be yue ba na dès que mi antom ya okakala wa. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Lodébar,
mi jo le débat mi yo katan le nkpe non moi mais le VVCC mais le débat VVCC te payé baba te payé bidonville de beni te pe de que nkpe te pe wa no vale ta degu nu dodo wan to chan ye wan ko to voilà jo le funu ajo le baba wa mais ajo le hopacha be ho mais ajo le bongo be kon wa mais ajo le ghetto wa mais la trova ma uvio do mais avant ti kokko me avant me gan mais eh ne diden cho fifi de kaje ne diden cho tugbeje le yesu pen comme Yemnya fomo me ko so do yi fomo ko so ayenye lo débat fomo mate we be la Philippe me la Jésus va zande ya o ja de ni ko ne fomo wa wo yem le glon génération ya o dom do na mi on tin to wo yem le glon la de ni ko ne génération o la de ni ko ne fomo ya Yesu Christo pen comme ne di den chi o fifi jen ne femme na o fifi jen me ja do gbeda me de ta ne femme na o fifi jen game atani magate son inko le globe de di den chi fifi jen ma one don ku ji o ba doli no pena nous comme le blanc nous comme le blanc ma uja siamli malagbo me lo triame ma uja siamli malagbo me le considère ma uja siamli malagbo me le piabe ma uja siamli malo tagbo me ko se on trop dit so egbiaji Bible globe na David ba mete le funa ya fe no kamera va bo ebe ja ngba von ko mja onwe no le to Jonathan ta la be toi o nué ni travail papa me le do gbera de di la de ta fifi je be nu ono pata ne dans le dagbe ba ne via le sommet le do gbera de di la de sia de que le 5 konyata me yo ja ba di plan me yo tivo be de kuku na bo ba fo de ne na be sommet abe vion ba doya e ya be sia me de que o nué va yi voy bien nous de via le viol le doya wato wonwe va ina monto wa no onwe va ifo egbe de fi ole toya nya ya de di de wanti egbe ambede ne bi wata se consider me ne bi wata se otri ya me nya ya ne jozere ka ne donku ma wo onyi ma wo nya tepe ne wakpo amenu vevele yesu pen comme azo me yo katanye perclio ame yo katanye mataklio le gbogbo me la gbia vie sociale la be le nono me deme wa be nono me on te le zoyin kole wa do kwesi o la be na ah papa onye mataklu le gbogbo onye mataklu le gabe nyame onye mataklu la gbia be nyame bebe sese ko ni wa to voa onye mataklu do ba le lo débat o le tepe gbegble de fifi o le nu khakha be tepe de me glonya di fifi chere bia ba gbeji ma o be nyame to na jojoro ma jiji o mi ju le lo débat le Yesu Christo pen comme situation a changé non le yovo de Dieu mais situation a changé le Togo via le gapopo ya mais e wo kele lo mele 5 ans le gapopo ya mais me glonya di de Dieu e wo kele kope ya me glonya di de Dieu e wo kele village ya me glonya di de Dieu be ma jijo ma une doli no peno le benyanu le Yesu Christo Nazareth open comme baso pipi ya wenu no na senu que pipi ya glon rapidement de amen le gbedodore ya dina mila kwele Salomo alors, fin de cacher que Psaume 109, à partir du 26e verset. Bede unye Yehowa, nye mau, honam le wo amenu veve nous. Amenu veve aye David globe ya ven amenu si be mau nene. Ya ta amenu veve ne khone da David ya chan, me de veve ne konwe no fan bi o doa ya, enu ti kona o fofonye. Amenu veve ne tu khono kaba. Pipi bla vendre lebe, e ke ma wa je sibe wo asienye sia. Eye wo Yehowa yewe le Yesu Christo pen comme mpovo ma le yeji no to pipi blave vendre le ma blave vonilia wa fofi adefa ke wola ayira cha ne wo chode unye ha wa dunpe ke wo dola akpojijo nyeke to atavlo dodo eye wa do nkpen abe awuflaya ene macho nyenu ada pe na Yehowa vivie eye makafile amegedo dome neva menoto le Yesu Christo pen comme ma uyirami togo vio ma uyirami le gbeji ma uyirami la pe togo ju ya ma uyire togo megon ma uyirami togo vikike ke ma uyirami akata le Yesu Christo pen comme amebeli de ne site le bobo monsieur egbiadi neva menene de Yesu Christo Nazareth comme